Gago ka. Okay na, nakastay na ko diyan. Yeah! Nakita niya nga yung mga commercial ko eh. Ano yan? Nice, be clear. Drop! One more. May Ha? nagpo-fall Meron ba ba? pa. Yeah, one more. Wala na? Yeah, One ups. buddy. 1A. Yawa mo ka, buddy. Try to- Sa taas. Fuck, ang dami! So, Dami. 2A. Go second mid, go second mid. Nice Kyle. one. Popcorn na naman. Kaboom. Nice ka, Kyle. Ano sa question mo, buddy? Uy! Uy, meron na? Odds. One bedroom. Ang tangin na talaga. Ay, CF. Sabi na nag-CF ka eh. Oh, yeah, CF. SF ako usually. Then CF ano. So if I ko, What's here? Crossfire. Tsaka Special Forces. Fire. Sarap mag ano dun, zombie. Oo, nga man. So satisfying. May ano ako dun eh, Gatling. Version with upward control. Binili ko yung Well, usually 600. bot, nagatling pa lang pang Uy, Yung Gatling pang zombie na. pang zombie talaga. Ang paborito ko yung Ghost Mode. Ghost mode. Saksakan. Nagsakan talaga, oh. Ako sa mid. Likod Nice, winnable. Ay, Nice one, Kyle. Kana, buddy. Sabi gusto yung kapit kalaban nito ni Kyle. Isa Sana. pa. Barili mo. Sige. Buddy, ayaw, buddy. Nice one. Point blank gago. Bye. Lagi kayo ka pa. Ay, gag. Ay, yaman ka yan. Uy. Bain, throw grenade, bain. Putang ina ba? Bandi! Ay, throw grenade. Ganun di sulod man ka. I-report di ka, buddy. Ano ito rin? Kaduan na ba? Kaduhan na ni buddy. Puso ng bala. Ako yung sa ano? Gago, nakazus gago. Dito ko yung soda. Pagkauwan ako, sorry. 2A yata bro. You can go B. Yeah, miss. One is an op. One site, one long kanina eh. Gago, parang may nag-scope. Wala. Ayan na. Napunta pa lang. Nice! Nice Plant. one. Plant. Bahala na ng op. Bahala na ng Oo. op. Ilang either lang. Pero naman tayo eh. We don't need up. Wait lang, anong color ba na ito?